अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी में अक्सरियत मुसलमानों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद हैं, जिनमें ईसाई, हिंदू, सिख, पारसी लोगों के अलावा यहूदी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहूदी, और वो भी पाकिस्तान में। दोस्तों, मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक आज भी पाकिस्तान में 100 से ज़ायद यहूदी फैमिलीज़ आबाद हैं और अब ये यहूदी कम्युनिटी पाकिस्तान में ख़त्म होने के दोराहे पर खड़ी है। दोस्तों, पाकिस्तान में यहूदी ख़ानदानों की तारीख़ क्या है, ये कौन से यहूदी हैं और पाकिस्तान में यहूदी आज भी अपनी यहूदी असलियत को क्यों छुपा कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन यहूदियों का इसराइल से क्या रिश्ता है, इन सब की हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहूदियों की तारीख तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जब रोमन सिपा सलार टाइटस ने हैकले सुलेमानी को तबाह करके बनी इसराइल को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया तो बनी इसराइल के 12 कबीले फ़लस्तीन से दूर दूसरे इलाकों में हिजरत कर गए, जिसमें से कुछ यहूदी ख़ानदान इराक़ में आबाद हुए और कुछ यहूदी ख़ानदान बरे सगीर में भी आकर आबाद हो गए, जिसमें से ज़्यादा तादाद मुंबई, कराची और गुजरात में आबाद हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा बनी इसराइली यहूदी ईरान में आबाद हुए और तारीख़ में बनी इसराइल के ईरान में ज़्यादा आबाद होने की वजह साइरस द ग्रेट को माना जाता है, जिसको हम लोग हज़रत ज़ुल्करनैन के नाम से भी जानते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ही वो शख्स थे जिन्होंने दूसरा हैकले सुलेमानी तामीर करने में बनी इसराइल की मदद की और उसके बाद कुछ बनी इसराइली ख़ानदान उनके साथ ही ईरान आकर आबाद हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान के वजूद में आने से कबल जब भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो सब कॉन्टिनेंट में यहूदी काफ़ी तादाद में आबाद थे और पार्टीशन के बाद बहुत सारी यहूदी फैमिलीज़ फ़लस्तीन में इसराइल की नाजायज़ रियासत बनने के बाद इसराइल मुंतकिल हो गई। लेकिन पार्टीशन के बाद भी भारत में तकरीबन 5000 यहूदी आज भी आबाद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में यहूदी ज़्यादातर कराची में आबाद थे, जिनमें से बेशतर इसराइल मुंतकिल हो गए और आज भी कुछ यहूदी फैमिलीज़ पाकिस्तान में आबाद हैं, लेकिन वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते। कुछ यहूदी ख़ुद को पारसी ज़ाहिर करते हैं और कुछ ख़ुद को मुसलमान। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में यहूदियों को लेकर कोई अच्छा रवैया नहीं पाया जाता और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से भी एक है जिसने नाजायज़ इसराइली रियासत को अभी तक तस्लीम नहीं किया। हालांकि हुकूमत की तरफ से उनकी रिहाइश पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये फैमिलीज़ अपनी असलियत छुपाने में ही ख़ुद को बेहतर महसूस करती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में जो यहूदी आबाद थे वो ख़ुद को बनी इसराइल कहलवाते थे। 1947 के बाद बहुत सारी यहूदी फैमिलीज़ जो पाकिस्तान में आबाद थीं, उन्होंने भारत या इसराइल की तरफ हिजरत कर ली। हाल ही में पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान का आखिरी यहूदी मंजर आम पर आया जिसकी वालिदा यहूदी और बाप मुसलमान था और उसके माँ बाप पाकिस्तान में ही पैदा हुए और दोनों का इंतकाल भी पाकिस्तान में ही हुआ। उसके मुताबिक वो अभी तक मुसलमान बनकर ही पाकिस्तान में रहता रहा और अपना नाम फैसल बिन खालिद बताता था, लेकिन हाल ही में उसने ख़ुद को बाकायदा यहूदी रजिस्टर करवाने के लिए नादरा में दरख्वास्त दी और ऑफिशियल तौर पर इसराइल की सफरी दस्तावेज़ात हासिल करने की भी दरख्वास्त जमा करवाई, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमती सतह पर वाहिद यहूदी शहरी के तौर पर रजिस्टर करने की दरख्वास्त कबूल कर ली। फैसल बिन खालिद ने अपनी वालिदा का मज़हब इख्तियार करके अपना नाम फैसल बिन खालिद से तब्दील करके फ़िशल बिन खालिद रख लिया है।
دوستو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2013 کے عام انتخابات میں یہودیوں کے 800 ووٹس درج تھے، جن میں سے 427 خواتین اور باقی مرد ووٹرز شامل تھے، لیکن 2018 کے عام انتخابات میں ایک بھی یہودی ووٹر کا اندراج نہیں تھا۔ دوستو جہاں تک بات ہے پاکستان میں یہودی عبادت گاہوں کی، تو کراچی میں یہودیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ جمیل سٹریٹ نشاط روڈ پر واقع تھی، جس کو کلیسا کے اسٹور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کلیسا کو ایک یہودی سلیمان ڈیوڈ نے 1893 میں قائم کیا اور پاکستان بننے کے بعد اس کے باہر پاکستان بنی اسرائیل کمیونٹی کا بورڈ بھی آویزاں رہا، اور اس کے داخلی دروازے پر عبرانی زبان میں یہ تحریر کیا گیا کہ یہاں صرف یہودیوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے علاقے رنچوڑ لائنز میں یہودیوں کا ایک اور کلیسا بھی موجود تھا، جس کو اب ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کو مدیحہ سکویئرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو بزرگ سینئر لوگوں سے اگر آج بھی اس عمارت کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس عمارت کو یہودی اسرائیلی مسجد کے نام سے پکارتے ملتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ کراچی میں ایک قبرستان میوہ شاہ کے نام سے بھی مشہور ہے، جہاں پر بنی اسرائیل یہودیوں کی قبریں موجود ہیں، اور اس قبرستان میں تقریباً 5000 یہودی مدفون ہیں۔ اس قبرستان کی حالت خراب ہو چکی ہے اور یہاں بہت عرصہ سے کسی یہودی کی تدفین بھی نہیں ہوئی، اور جن کے پیارے یہاں دفن ہیں وہ پاکستان سے ہجرت کر چکے ہیں، اور یہاں آخری تدفین 1997 میں ہوئی، جو فیصل بن خالد کی والدہ تھیں۔ دوستو فیصل بن خالد پاکستانی یہودی کے مطابق کہ جہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہودی آبادی 700 سے 800 افراد پر مشتمل ہے، تو یہ تعداد پاکستان کی آبادی میں 80 کی دہائی تک ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت یہ تعداد 200 سے زیادہ نہیں۔ فیصل بن خالد کے مطابق پاکستان سے ہجرت کر کے اسرائیل گئے ہوئے پاکستانی یہودی اب بھی باقاعدگی سے پاکستان کے چکر لگاتے ہیں، کیونکہ ان کی دلی وابستگی پاکستان کے ساتھ ہے، اور آج بھی ان کے پاکستان میں مکانات اور جائیدادیں موجود ہیں۔ دوستو یہ وہ پہلی نسل ہے جو پاکستان کو چھوڑ کر اسرائیل ہجرت کر گئی، اور اب ان کی دوسری اور تیسری نسل مکمل طور پر بیرون ملک خاص طور پر اسرائیل شفٹ ہو چکی ہے، اور اب ان کی نسل پاکستان میں آنا پسند نہیں کرتی، لیکن وہ آتے ہیں کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ یہاں گزار کر اسرائیل گئے۔ فیصل بن خالد کے مطابق کہ وہ کوشش میں ہے کہ پاکستان میں ختم ہوتی یہودی برادری کے لیے کچھ کر سکے، اور کراچی میں یہودیوں کے سب سے بڑے قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے بھی وہ اسرائیل میں کئی پاکستانی یہودیوں کے ساتھ رابطے میں تھا، لیکن فیصل نے کہا کہ وہ سب اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے بچے اب پاکستان جانا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ اب مجھے صرف دعا دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔